guys. Pauwi na kami. Pikarhe na, pialhe na. Talim sik. Rahat ben. What that? Go in it? Bawr na ba? The walking. It's walking in the street. Ayan. Sila shoot. Yung dalawang alaga ko at dalawang kambal. Sila nag-aakit sa mga alaga ko. Ayan. Ako naman na nagbibideo dito sa daan. Kawan siyang na I want to every night walking. I'm walking in the street. Walking in the street. ايه سمحانية قدام Where? سمحانية أي سمحان. سمحان. with the مدام بابا You go before here? with you أمي أيوة. Oh, yan. Nag-walking kami. Nag-walking kami. Ang ganda. Nice. Nice, not hot, not cold. yeah that's hard Nice to walking. yeah خلاص مش زين ترى تعورني Amsik ka. Ayan guys. Babalik. Oops. Babalik kami. Babalik kami sa aming pinanggalingan. I go to back. Hati. Kalibelik, hindi pull down. Ayan, balik kami guys. Ayan, dito sa part. Ay, hindi na. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, live. Kaya lang. Yeah, do it by yourself. Do it alone. Hi. This morning is very nice to make it the flowers. Ito no. Ang ganda pag nag Ay. Ha? Si Afraid. She want to see. يلا فواز انت هالطريق Yalla, walk my hands. Tapo. Okay, alat na po. معنا هنا سيسو طلعنا فوق Yalla. دراسة تركيب مارلين Wakar. Yalla, ikik. Yalla. زي فواز راح Shop. لا عادي هنا في شجر يلا روح مع جرة خلاص انت May الطريق babe mosquito hina. Aywa. في حشرات انزل Yan, may mosquito hina. Hina. Sinong walking ngayon? Nag-walking kami dito. خلينا حصلة Tala na. Hina. Hina. يلا مش لا
Tingnan mo, pan lang namin doon sa atin ganito, di ba? Damo. Dito, inaalagaan nila. Yeah. Damo lang sa atin ito. Pero sa atin, dito, inaalagaan. Di ba ito yung kwan gamot? Gamot sa kidney. Anong tawag na itong dahon kwan? Talips! Buwas! Biras! Tara na! Buwas! Biras! Yalla! Aywa! لا ما بيطلبوا تنتبه مو فيه نور ayun guys Pujayri Park Pujayri ay what's tarik ka babalik din kami sa taas guys mga kainday babalik kami sa taas nag-booking lang kami dito sa baba nasusawi tarik Abi tarik dada okay ang ganda dun sa taas doon kami galing dun sa taas babalik din kami sa taas ayan babalik kami din sa taas aywa okay ayan dun sa taas doon kami sa taas galing ayan doon kami kanina taas sa unang video ko guys makikita niyo yung view dito sa baba babalik na kami thank you for watching